Dobar dan. Na današnjem času ćemo vežbati zadatke iz molova, molarne mase, količine supstance. Krećemo od lakšeg zadatka. Treba da odredimo koliko iznosi molarna masa magnezijuma. Magnezijum je metal koji ima relativnu atomsku masu 24. Prema tome, molarna masa magnezijuma biće jednaka relativnoj po brojčanoj vrednosti i relativnoj atomskoj masi magnezijuma, ponavljam, zato što je izgrađen od atoma, pa će molarna masa magnezijuma biti 24 i dodamo jedinicu gram po molu. Prema tome, odgovor je da je molarna masa magnezijuma 24 grama po molu. Drugi zadatak, izračunati, odrediti koliko iznosi molarna masa amonijaka. Amonijak je molekul koji ima formulu NH3. Najpre ćemo zapisati koliko iznose relativne atomske mase azota i relativna atomska masa vodonika koliko iznosi. To smo radili na prethodnom predavanju. Relativna atomska masa azota je 14, to je tabelarni podatak koji se ne uči napamet, već sam to rekla, već pronađemo u tablici, a relativna atomska masa vodonika je 1. Prema tome, relativna molekulska masa amonijaka jednaka je zbiru jedne relativne atomske mase azota, jer molekula amonijaka sadrži 1 atom azota i 3 relativne atomske mase vodonika. Zašto je pri ovom izračunavanju ovog zadatka neophodno izračunati MR, relativnu molekulsku masu? Zato što je amonijak molekul, a molarna masa je po brojčanoj vrednosti jednaka relativnoj molekulskoj masi ako je u pitanju molekul. S obzirom na to da je amonijak molekul, moramo da izračunamo MR. MR amonijaka jednako je. Sabiramo znači jednu relativnu atomsku masu azota koja iznosi 14 i 3 relativne atomske mase vodonika. Relativna atomska masa vodonika iznosi 1. Prema tome 14 plus 3 relativna molekulska masa iznosi 17, što znači da je molarna masa amonijaka po brojčanoj vrednosti jednaka relativnoj molekulskoj 17 i dodamo jedinicu gram po molu, znači da je u ovom zadatku odgovor pod G 17 grama po molu. Treći zadatak, kolika je masa 4 mola kiseonika? Znači, od podataka imamo sledeće, da je broj molova kiseonika 4, znači N je 4 mola. Takođe, zapisat ćemo da se pitamo kolika je masa kiseonika i zapisat ćemo podatke. Relativna atomska masa kiseonika je 16, možemo da izračunamo i MR kiseonika, relativnu molekulsku masu, jer je kiseonik dvoatomni molekul, moramo da izračunamo znači relativnu molekulsku masu da bismo došli do molarne mase ukoliko nam treba. Relativna molekulska masa kiseonika predstavlja zbir dve relativne atomske mase kiseonika, prema tome relativna molekulska masa kiseonika je 2 puta 16, a to je 32. To znači da je molarna masa kiseonika 32 grama po molu. Na prethodnom predavanju sam objašnjavala da se zadaci mogu raditi na dva načina. Prvi način je da koristimo formulu, pa ćemo prvo uraditi na taj način. Znači, malo n jednako je malo m kroz veliko M, odnosno broj molova neke supstance dobit ćemo kada masu te supstance podelimo sa molarnom masom. Broj molova imamo dato u zadatku da iznosi 4 mola, masa nam je nepoznata, ali znamo i molarnu masu, upravo smo je izračunali. Prema tome, iz ovog obrazca možemo da izvedemo obrazac čemu je masa jednaka. Masa je jednaka proizvodu količine supstance i molarne mase. Masa kiseonika jednaka je proizvodu 4 mola kiseonika puta molarna masa 32
grama po molu. Mol i mol će se skratiti, prema tome masu ćemo dobiti kada 4 pomnožimo sa 32 i to je 128 grama kiseonika. To je prvi način kako možemo da radimo zadatak, drugi način je preko proporcije. Mi znamo masu jednog mola uvek. Masa jednog mola je molarna masa, pa možemo da zapišemo. 1 mol kiseonika ima masu 32 grama, znači to smo izračunali iz molarne mase. Molarna masa molekula kiseonika je 32 grama po molu, odnosno 32 grama kiseonika imamo u jednom molu. 1 mol kiseonika naprema 32 grama kiseonika jednako je 4 mola kiseonika naprema x. Pomnožimo unutrašnji, spoljašnji. X ćemo dobiti kada 4 mola pomnožimo sa 32 grama i podelimo sa jednim molom, skratimo mol i mol, 4 puta 32, 128 grama kiseonika. Sljedeći zadatak. Treba da izračunamo koliko ima molova ugljen dioksida u 242 grama ovog jedinjenja. Znači, masa ugljen dioksida je 242 grama. Pitamo se koliko je to molova. Ugljen dioksid ima formulu CO2, to je u pitanju je molekul, znači napisat ćemo prvo koliko iznosi relativna atomska masa ugljenika, koliko iznosi relativna atomska masa kiseonika, pronađemo u tablici, vidjet ćemo da je relativna atomska masa ugljenika 12, kiseonika 16. Prema tome, relativna molekulska masa ugljen dioksida, formula ugljen dioksida je CO2, jednaka je zbiru jedne relativne atomske mase ugljenika i 2 relativne atomske mase kiseonika. Da vas podsjetim kako računamo MR, uzimamo onoliko relativnih atomskih masa koliko ima atoma tog elementa u molekulu. U molekulu ugljen dioksida se nalazi jedan atom ugljenika, zato uzimamo jednu relativnu atomsku masu ugljenika i nalazi se 2 atoma kiseonika, uzimamo 2 relativne atomske mase kiseonika i sada zamenjujemo. AR ugljenika je 12 plus 2 puta AR kiseonika je 16. Prema tome, 12 plus 32, MR ugljen dioksida je 44. Molarna masa ugljen dioksida je 44, prepišemo i dodamo jedinicu gram po molu. Znači masa jednog mola ugljen dioksida je 40 grama, izračunali smo ovaj podatak. Prvi način je da radimo preko formule. Formula glasi N je jednako malo m kroz veliko M. Znači broj molova dobijamo kada masu supstance podelimo sa molarnom masom. Broj molova ćemo izračunati na sljedeći način. Masa supstance, masa ugljen dioksida je 242 grama, a molarna masa 44 grama po molu. Skratit ćemo grame i grame i kada podelimo 242 sa 44, dobit ćemo da je rešenje 5,5 molova ugljen dioksida. Znači, 5,5 molova ugljen dioksida nalazi se ukupno 242 grama ugljen dioksida. Drugi način da radimo preko proporcije, znamo sve za 1 mol, pa ćemo to i napisati. Znamo da se u jednom molu ugljen dioksida nalazi molarna masa. Molarna masa je jednaka po brojčanoj vrednosti relativnoj molekulskoj masi. Znači, u jednom molu ugljen dioksida imamo 44 grama ugljen dioksida, a u x molova će biti 242 grama ugljen dioksida. Pomnožimo unutrašnji, spoljašnji. X dobijamo kada 1 mol pomnožimo sa 242 grama, podelimo sve to sa 44 grama, grame i grame ćemo skratiti i rešenje je naravno 5,5 molova ugljen dioksida. Sljedeći zadatak. Kolika je masa 5 molova sumporne kiseline? Sumporna kiselina je
formule H2SO4 i treba izračunati znači relativnu molekulsku masu. Pre toga ćemo napisati podatke. Znamo da imamo na raspolaganju 5 molova sumporne kiseline. Njena formula je H2SO4 i pitamo se kolika je masa. Relativna atomska masa vodonika je 1, sumpora 32 i kiseonika 16. Najprije ćemo da izračunamo MR, relativnu molekulsku masu sumporne kiseline. Ona je jednaka zbiru dve relativne atomske mase vodonika plus jedna relativna atomska masa sumpora plus 4 relativne atomske mase kiseonika. 2 puta 1, jer je AR vodonika 1, plus AR sumpora je 32, plus 4 puta AR kiseonika je 16, 2 plus 32 plus 4 puta 16 je 64, to je ukupno 98. Znači, relativna molekulska masa sumporne kiseline je 98, iz toga sledi da je molarna masa sumporne kiseline 98 grama po molu. Znači da je masa jednog mola sumporne kiseline 98 grama. S obzirom na to da je u pitanju jedinjenje, bilo je neophodno da izračunamo relativnu molekulsku masu. Sada se vraćamo na zadatak. Prvi način je da radimo preko formule. Količina supstance jednaka je odnosu mase i molarne mase. Masa nam je nepoznata, pa ćemo iz ove formule izvesti da masu dobijamo ako pomnožimo broj molova supstance sa molarnom masom. Prema tome, masa sumporne kiseline jednaka je proizvodu 5 molova puta molarna masa je 98 grama po molu. Masu dobijamo tako što pomnožimo 5 i 98, a molove skratimo. Prema tome, 5 puta 98 je 490 grama sumporne kiseline. To je prvi način preko formule. Drugi način preko proporcije za one koji rade preko proporcije. Kako ćemo uraditi? Znamo da 1 mol sumporne kiseline će imati masu koja odgovara relativnoj molekulskoj masi. Pa ćemo napisati da u jednom molu sumporne kiseline imamo 98 grama sumporne kiseline, a u 5 zadatih molova će biti x. Unutrašnji, spoljašnji pomnožimo. Prema tome, x ćemo dobiti kada pomnožimo 5 molova puta 98 grama, podelimo sa jednim molom, skratimo mol i mol i rešenje je 490 grama sumporne kiseline. Sljedeći zadatak. Izračunaj količinu kiseonika u uzorku koji sadrži 24 puta 10 na 23 molekula kiseonika. Zapisat ćemo prvo podatke. Znači, mi znamo, oznaka za broj čestica u hemiji i u fizici je veliko N. Znamo da je broj čestica, odnosno molekula kiseonika, 24 puta 10 na 23. Znači, toliko imamo molekula kiseonika. Mi se onda pitamo koliko je to molova, jer ako računamo količinu neke supstance, u stvari računamo broj molova te supstance. Prvi način je da radimo preko formule, samo sada koristimo ovu formulu koja nam govori da broj molova neke supstance predstavlja količnik broja čestica te supstance i Avogadrovog broja koji iznosi 6,02 puta 10 na 23, ali možemo zaokružiti na 6 puta 10 na 23. Napisat ćemo formulu da je broj molova jednak količniku broja čestica i Avogadrovog broja čestica. Prema tome, broj molova dobit ćemo kada zamenimo. Broj čestica koje imamo u zadatku je 24 puta 10 na 23 molekula kiseonika, a Avogadrov broj iznosi
6 puta 10 na 23. Znači to je ovaj broj, samo smo ga zaokružili na 6. 6 puta 10 na 23. Kroz mol. I sad, 10 na 23 i 10 na 23 skratimo, prema tome 24 podeljeno sa 6 je 4 mola. Ukoliko imamo 24 puta 10 na 23 molekula kiseonika, to predstavlja 4 mola kiseonika. Kako bismo ovaj zadatak uradili preko proporcije? Posmatramo za 1 mol šta znamo. Znamo da se u jednom molu nalazi Avogadrov broj čestica, pa ćemo napisati u jednom molu kiseonika imamo 6 puta 10 na 23 molekula kiseonika, a pitamo se u koliko molova ćemo onda imati 24 puta 10 na 23 molekula kiseonika. Pomnožimo unutrašnji, spoljašnji i skratimo, znači 24 podelimo sa 6, 10 na 23, 10 na 23 se skrati, ovo mogu i postepeno da vam prikažem, da vam bude jasnije. Znači imat ćemo ovako, 1 mol puta 24 puta 10 na 23 kroz 6 puta 10 na 23, skratimo stepen, prema tome 24 podeljeno sa 6 je 4 mola. 7. zadatak. Izračunaj koliko molekula vode ima u 36 grama vode. Šta imamo od podataka? Masa vode je 36 grama. Pitamo se koliko je to molekula vode, znači veliko N. Kada dobijete ovakve zadatke, moj savjet je da uvek pretvorite masu u molove. Znači da je prvo izračunamo 36 grama vode, koliko je to molova, i ako radimo na prvi način, onda koristimo ovu formulu. Da bismo mogli da izračunamo koliko je to molova, neophodno da izračunamo relativnu molekulsku masu vode. Relativna atomska masa vodonika je 1, relativna atomska masa kiseonika je 16. Relativna molekulska masa vode jednaka je zbiru dve relativne atomske mase vodonika i jedne relativne atomske mase kiseonika. Znači 2 puta 1 plus 16, to je 2 plus 16 jednako 18. Prema tome, molarna masa vode je 18 grama po molu. S obzirom na to da mi imamo 36 grama, broj molova dobit ćemo kada masu podelimo sa molarnom masom. Broj molova jednako je 36 grama vode, podelimo sa molarnom masom vode, to je 18 grama po molu, skratimo grame i grame, prema tome broj molova vode je 2. Sada možemo da računamo koliko je to molekula, jer potpuno je svejedno da li ćemo napisati 36 grama vode ili 2 mola, to je ista količina supstance. Sada imamo broj molova, 2 mola vode, to je 36 grama vode u stvari, i možemo da koristimo ovu formulu. Broj molova jednak je količniku broja čestica i Avogadrovog broja čestica. Prema tome, koliko imamo čestica, odnosno molekula vode, dobit ćemo iz ove formule tako što ćemo količinu supstance pomnožiti sa Avogadrovim brojem čestica. Prema tome, broj molekula vode jednak je proizvodu broja molova, izračunali smo da je to 2 mola, puta broj, Avogadrov broj iznosi 6 puta 10 na 23 mol na minus prvi. Broj molekula dobijamo na sljedeći način, znači molove i molove ćemo skratiti i sada samo množimo 2 puta 6, to je 12, a stepen ne diramo, njega samo prepišemo. Prema tome, u 36 grama vode, što je isto što i 2 mola, nalazi se 12 puta 10 na 23 molekula vode. Kako bismo dobili preko proporcije, znači pretvorili smo 36 grama u 2 mola i sada pišemo šta znamo za 1 mol. Znamo da se u jednom molu
bilo koje supstance, pa i u 1 molu molekula vode nalazi Avogadrov broj molekula vode. I napisat ćemo u 1 molu vode nalazi se 6 puta 10 na 23 molekula vode, a u 36 grama, odnosno u 2 mola vode, bit će x. Pomnožimo unutrašnji, spoljašnji. Molovi će nam se skratiti, pomnožimo 2 puta 6, to je 12 puta i stepen prepišemo. Molekula vode. I samo da ovde ispravim, napisala sam molekula kiseonika, a nisu molekuli kiseonika, nego molekuli vode. Koliko atoma sumpora ima u 3,6 molova sumpora? Zapisat ćemo podatke. Znači da nam je broj molova sumpora 3,6. Pitamo se koliko ima atoma, znači veliko N koje označava broj čestica. U osnovnoj školi učite da je sumpor izgrađen od atoma, međutim već u srednjoj školi ćete više raditi molekulske oblike sumpora, znači mi sada računamo broj atoma sumpora. Da bismo mogli da izračunamo broj atoma sumpora, možemo da radimo preko ove formule, pa ćemo napisati da je broj molova jednak količniku broja atoma sumpora i Avogadrovog broja. Broj molova imamo, Avogadrov broj uvek imamo, to je konstanta, to je uvek 6 puta 10 na 23, znači pitamo se koliko nam je veliko N, odnosno koliko imamo atoma sumpora u 3,6 molova. Veliko N, broj atoma sumpora, jednak je proizvodu broja molova i Avogadrovog broja. Broj atoma sumpora dobit ćemo kada pomnožimo 3,6 mola sumpora sa Avogadrovim brojem. 6 puta 10 na 23 mol na minus prvi, znači da se ovaj broj čestica nalazi u 1 molu ili 1 kroz mol možemo da napišemo. Skratit ćemo mol i mol i kako sada množimo, već smo naučili, znači pomnožimo ovaj broj 3,6 sa 6, to je 21,6 puta i prepišemo stepen 10 na 23 atoma sumpora. Tako ćemo raditi ako koristimo formulu. Ukoliko želimo preko proporcije, posmatramo 1 mol, ima Avogadrov broj čestica, pa ćemo napisati u 1 molu sumpora nalazi se 6 puta 10 na 23 atoma sumpora, a u 3,6 molova sumpora bit će x. Naravno, pomnožimo unutrašnji, spoljašnji, x dobijamo tako što 6 pomnožimo sa 3,6, to je 21,6 puta 10 na 23, a molovi će nam se skratiti.